तो कौन है जे मते कहबा तते के कौन कहछ हां बुढ़ीबा खुड़ी बुढ़ाबा को जोतारे पिटिले काई के पिटिला मु पचारुची काई के पिटिला मौसी हां नमस्कार के तमे घर बंधु के बंधु बा तमे मु जानि पाइनी कौन भाई घटना है गुट्टी गुट्टी कर बसे थी कौन ए जो सुकुटी क्या वो गेला ना तुम व्यवहार शिखिल कियो कौन है सुनो फ्लोट चल तो तो तमरी मिली बाहर जाए हां ए गेला ना तुम मु नाली गोटे चापड़ बजे ठीक से समय बोल के दो भाई प्रमाण इच मोनी कष्ट लागिवो सेई कथा ने ससुर भीतर जुक्ति चलला ओ भोणे सही पेलेनी उत्तेजित होई जोता खोली गालू छह बार बजेला बेसी मारची छह बार अधिक मारची मो जीवन मिछ नहीं नकी नहीं सत कही विचार कर खुशी तू काई की गुरुजन को ऊपर को हाथ उठाइलो काई के हाथ उठाइलो बे इससे कहीं मते खोरा में बैठ के खेले सिए तते खराब व्यवहार देखैले बेली तू तांको ऊपर को हाथ उठाई दबो हां काई बेटड़ा कब कइलुनी डक्को मकइलुनी बेटे तांको भूल पे मु तांको कान धरई उठ बस करई थांती छप पकई नाक घसई थांती तू काई भूल कलो काई के भूल कलो हेलो यही संतना मुझे सिखाई छी यही व्यवहार सिखाई छी हां काई की भूल कलो काई की जा गोड़ा धरी भूल मागे जा गोड़ा धरी भूल मागे जा भूल जाइए मुझे क्षमा कर दियो छोटो चा भूल कर बुझलु ससुरंग गोड़ धरी भूल मागे सेमिति मुआ भूला ना जा कहली सही करे मो भूल मागी भी नहीं से मते कुशलकर कहिले बोली मु तंको जोतार पिटिछि तो भाई खुशी की खराब व्यवहार देखई थेले तापरे भी से जदी गोड़ धरी भूल मागिला तू मागिबु नहीं काई की मागिबु नहीं के काई मते कुशलकर कहिले ना तिए जा कइसिती तू सैया तू गोटाए कुशलकारी एकदम खराब छुआ बुढ़ी की तो के देखौचलो मेते तो के देखौचबा धरी पकइले हल्दी पानी मुनी मेते तो के देखैला मागी भी नहीं गोड़ा धरी भूल मागे कहिले मागी भी नहीं कहली भूल मागे ससुर से ठाकुर भूल मागे ओ कहिले मागी भी नहीं मागी मुनी ना मागी मुनी मागी भी नहीं कुकुर मुह को गरम पानी पोपाड़ी की गोटे की बाटेला भलिया तो मुह को गरम पेचा पोपाड़ी गोटे बाटेई तो इतने साहस तो मो मो को कुकुर बाऊ को पानी पपाला वाले मते मारिबो हां मते मो अच्छे ये मागी देवा में भूनी नाते खाई मारे भूल मागे मागी मुनी हां भूल मागी मुनी हाय ले तो ये बहप
ମୋ ଭଉଣୀ ତୁ ଗୋଡତଳେ ପକେଇଦେଲୁ ଅଜି ତ ଗୋଡ ହାତକୁ ପିଟି ନଖି ନାନି ମୁଁ ଅଣ୍ଟାରେ ଲୁଗା ଗୁଡେଇବି ତ ଭଳିଆ କେତେ ଛଅ ହାତିଆ ମରଦଙ୍କୁ ପାଣି ପେଇ ଦେବି ନେତେ ଅଣ୍ଟରା ଦେଖେଇଲା କି ଅଣ୍ଟରା ବେ ତୁ କି ଅଣ୍ଟରା ବା ଆରେ ଶୁଣୁ ତୁ ଛୁଆ ଲୋକ ମୋ ପୁଅ ବସର ହେଲା ପୁଣି ବନ୍ଧୁ ଆସିବା ଲୋକ ବାପା ତତେ ଭଲରେ କହୁଛି ମୋ ଘରୁ ପଳା ନହେଲେ ଶଳା ତୋ ପିଠିରେ ଛାଞ୍ଚୁଡି ଛିଡେଇ ଦେବି ମତେ ଛାଞ୍ଚୁଲା ପିଟିବ ପିଟିବି ବଲ୍ଲର ଭାଇକୁ ଛାଞ୍ଚୁଲା ପିଟିବ ତୁ ଯିଏ ହ ନା କାହିଁକି ଛଡ଼ା ଫଡୁଆ ଛଡ଼ା ପରେ ଏଡେ ବକଟେ ଛୁଆ ମୋ ଘରେ ପଶି ମୋ ଛୁଆକୁ ଖରାପ ଘର ଦେଖେଇବୁ ଛଡ଼ା ଫଡୁଆ ଛଡ଼ା ନ ଶେଷେ ଏ ନଖି ହାଁ ତୁ ଆକୁ ବନ୍ଧୁ ଆସିବା ଲୋକ କହୁଛୁ ମାନା ମାନେ ତମେ ଶୁଣି ପାରିଲନି ହେ କଣ କହୁତା ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଆସିବା ଲୋକ କଣ ଏମିତି ଭୁଲ କାମ କରେ ଛି 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 ଆଉ ଦି ଚାରିଟା ଦେବି भाई सेटू उठिया ना उठिया मार का कहीं डाले ये इस बार जो को हमारा भाई भगवान शांति हो से पुष्पा पुष्पा पुष्पराज मारो खाइगला हेलो 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 माइक रिमोट टेस्टिंग हो ना स्पीकर कटिगला दाइजी ना एपटा तारा जड़ी आइछि रे डाकिलो एपटा को सुनि नाही भाई सुनना सुना आउ रे भाई ना ए गलो दरकार पत्र सुविधा स्पीकर के अछि खाली टिके कथा अछि छाड़िबे रे तुम बुढ़ा बुढ़ी दुईटा काहारी को छाड़िबे रे बंधु निर्যাতन केसरे कोटी कोटी थाना को घोषारी नेबी जान जान जा मो सामनो पोले आसु आंगटा को इंग्लिश आसी करियो मारे ଆଉ ମାନୁଛୁ କରିବ କି ମାନୁଛୁ ହବ ତ ଦେଖିବ 965834 तापर कहियो ଏଟା ଏଡେ ଅଭଦର हेलो काई कोउडी रे कि माडरे बापा आको परिवार ओलंपिक होया कथा कोउडी पाखरे अछु ते लाउस कर दिछु रे कि माडरे मते मारचंदी जानू मारचु हां कोउडी आ मारिया मारिया हां हां नरपुर सुरमा पत्र कर तू आसी पहुंच तापर म खेला आरंभ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଖାଲି ପହଞ୍ଚୁ ହଁ ପହଞ୍ଚୁ ଆମେ କଥାକୁ ଡରୁଛୁ ନା କଣ ହଁ ବୋଉ ଏଇ ଶାଶୁରକୁ ଜୋତାରେ ମାରିବ ଶାଶୁ ଯଦି ଶାସନ କରିବା ଢଙ୍ଗରେ ଦି ଚାରି ଚାପଟା ପକେଇଦେଲା କଣ ବୁଲେଇଗଲା ହଉ ସିଏ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଭୁଲ ଟିକେ ବିଚାର କରିବନି ଓ କରି ହରିଦାସ ଆଇଆଇସି ରୁରାଲ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଦଫା ଲଗେଇ ଦେବି ଭଲ ଭଲ ଦଫା ବନ୍ଧୁ ନିର୍ଯାତନା କେସ୍ ରେ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେବି ହଁ ସାଙ୍ଗ ଏମିତି ଶବ୍ଦ ବାড়ি ଚାଲିଛୁ ନା ନାଚି ଆରେ କଣ ହେଇଛି କହ ମାଡ଼ ଖାଇଛୁ ଆଉ ନାଚିବି ଖୁସିର ମାଡ଼ ଖାଇଛୁ ମତେ ଫୋନ କହିଲି ଆଳୁ କଣ ମତେ ଭେଟି କରୁଛୁ କାହିଁ ଦଉଛୁ ରେ ତୁ ଜାଣିନି ତୋ ସାଙ୍ଗ କୋଉଠି ଭଲ ଏ ସଳା ପରା କଣ କହିଲେ ଜାଣିଛୁ ଚଷା ପିନ୍ଧିକି ବଟ ବଟ କରି ଅନେଇଛି ମତେ କହୁଛି ମୁଁ କୁସଂସ୍କାରୀ ମୁଁ କୁସଂସ୍କାରୀ ଭାଇ ଶମ୍ଭୀ ତୁ ଜାଣିଛୁ ଆଜି ମୁଁ କହିଛି କହିଛନ୍ତି कोई नहीं ଆଉ
ମାରିଛନ୍ତି। ଇଏ ଆହୁରି ତଦୁରୂପ। ଆରେ ବା, ମଲା ଲୋକ ସାମ୍ନା ଠିଆ ଯଦି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇପାରେ। তোদের কিয়ে মারিছি খালি তা না দেখো খালি কহ তোদের কিয়ে মারিছি এই লক্ষ্মী নানি মতে মন ইচ্ছা মাইলা আমি বুড়া এ বুড়া আমি কিছু কম নহে মতে কইছে কোন না মুখ সংস্কারে ওঠা কথা পরে আগে বুড়ি কথা বুঝিস সাই লক্ষ্মী নানি ମୁଁ ନିଜେ ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବନି। ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ତୁ କୁଆଡେ ଅଣ୍ଟାରେ ରୋଗ ଭିଡ଼ି ଦଉଛୁ ଠିକ ଶୁଣିଛୁ ବାପା, ଏଇ ନଗଦ ଉପରେ ଭିଡି ଦେଇଛି ନୁହଁ ଭିଡିଛି। ଚିହ୍ନିଛୁ ମତେ ନା ଜାଣିଛୁ ମୁଁ କିଏ କଣ ଚୁଆଲୁ ତୁ? କାଳି ଦାସ ଆଇଆଇସି ରୁରାଲ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ କୋଉଠି? ରୁରାଲ ଇଲା ତ ଗ୍ୟାପା ଆମେ ଯୋଉ ବିଲ ରହିବାକୁ ଯାଇ ସେଇ କଥା କହୁଛି। ଏ ମୋଠରେ କି ପାଠ ପଢିନୁ ବ୍ୟାଞ୍ଚଳି କାଞ୍ଚଳିବ ସେଟା କଣ? ଲେଟିସ୍ ପୋଲିସ ଲଗାଇ ପିଟିବି ପିଟିଲୁ ତୁ ତାକୁ ଘର ଦେଇବୁ ଜାଣୁ ସେ କିଏ ନା ମୋ ସାଙ୍ଗର ଭଉଣୀ ମାନେ ମୋ ଭଉଣୀ ଭଳିଆ ତୁ ତାକୁ ଘର ଦେଇବୁ ତାକୁ ଯାହା କରିଛି ଠିକ କରିଛି। ବେଶ କରିଛି।